दीघा धाम को नहीं इस्कन उपसभापति अजब जुक्ति इस्कन उपसभापति राधा रमण दास कहते जे प्राण प्रतिष्ठा पर नदियार श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित वैष्णव धर्म गोष्ठी अनुसार भगवान से ही मंदिर में वास करती जो से पूजा पाती तेणु वैषयिक भाव में जगन्नाथ धाम दीघा मध्य प्रभु जगन्नाथ एक धाम बा निवास बोले से अजब जुक्ति बाढ़ी शुणु से कौन कहते। तो যখন উনি स्वयं जगन्नाथ ওখানে বিরাজমান করছেন তাহলে ওটা ধাম হবে না ওটা যখন स्वयं উনি এসে গেছেন তার মানে তো ধাম যদি আমরা বলছি কি না এটা হতে পারে না তার মানে আমরা ভগবানের উপরই সংশয় তুলে দিচ্ছি কি এটা তো আমাকে আশ্চর্য লাগছে তো এটা এটা নিয়ে আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি বিতর্ক তোলা না তুললেই ভালো।